बाप का ताबेदार पर मुकस्सर लानत। क्या फायदा शिया बाप का, क्या फायदा शिया माँ का, क्या फायदा शिया दूध का। कुत्ते की मौत मर गया है, लेकिन अगर मरने से पहले हुसैन बादशाह को सजदा कर ले तो हुर बन जाता है। जन्नत में यार सुन्नी शिया नहीं, दो मुलाकातें हुई हैं जनाब हुर की मेरे हुसैन बादशाह से। पहली मुलाकात मंजिल जुल्जिस्म पे हुई। आया, आके इसने रास्ता रोका, नमाज का वक्त हुआ, इमाम जमात के लिए आगे खड़े हुए। हुर को देखा, हुर नमाज पढ़ोगे? जी मौला। अपनी पढ़ोगे या बाजमात मेरी राह में पढ़ोगे? मौला आपके पीछे पढ़ूंगा। अब इमाम ने जमात कराई, हुर ने पीछे नमाज पढ़ी। जाओ कोई मुफ्ती लेके आओ, सिर्फ सरगोदे का नहीं, जाओ लाहौर का भी लेके आओ, जो तहरीर लिख दे कि जो हुर ने मजलूम करबला के पीछे मंजिल जुल्जिस्म पे नमाज पढ़ी थी, वो नमाज हुर को जन्नत में ले जाएगी? नहीं जा सकता। क्यों? बाबा हुसैन बादशाह तो हुसैन रहे, अगर रसूल के पीछे भी पड़े जन्नत का सौदा नहीं हो सकता, जन्नत जा नहीं सकता। क्यों? पढ़ रहा है मौला के पीछे, लेकिन दिल में है यजीद। और है या नहीं? ये हाथ खोलना जरा। पढ़ रहा है इमाम के पीछे, दिल में है यजीद। जन्नत का सौदा नहीं हो सकता, जन्नत जा नहीं सकता। दूसरी मुलाकात मैदान करबला में हुई। फजर के बाद आया, जोहर से पहले आया। अब आते हुए हुर की चेहरे की तहरीर को इल्म नफ्सियात के खालिक ने देखा। इल्म नफ्सियात के खालिक ने चेहरे की तहरीर को देखा। आते हुए हुर को कहते हैं, हुर घोड़े से ना उतरना, सीधा मैदान जा, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। जिस बंदे ने हलाल जातों की तरह माँ का हलाल दूध पिया है, तो मुर्तजा अली के जुमले की कदर करना। अगर पसंद आए तो फिर तेरी मर्जी है कि जमीन पे बैठ के बोल या जमीन छोड़ के बोल। कहा हुर मैदान जा, जन्नत तेरी मुश्ताक है। मैं मुर्तजा अली गुनाहगार बंदा, मेरी रूह भी मौजूद थी। मैंने करीब जाके करीम करबला के कदमों पे सजदा किया कि मौला अभी आया है, मौला अभी आया है। थोड़ी देर के बाद अभी आपने जमात करानी है, नमाज का वक्त है, इसको पीछे नमाज पढ़ा लो ताकि जन्नत का हकदार हो जाए। मौला जितनी पीछे पढ़ के आया है, नमाज इसकी बेकार है, रोजे इसके जाया है, अमाल इसके बेकार है, सदकात इसके जाया है, अमल इसके सारे बेकार है। इसके अमल की तख्ती पे पोचा फिरा हुआ है। मौला एक नमाज अपने पीछे पढ़ा लो। हुसैन फरमाते हैं, मुर्तजा अली बंदा पर और बंदे का बच्चा पर अगर मैं आज हुर को नमाज पढ़ा के जन्नत में भेजूंगा तो फिर सदका खोर हाथी कल को ये तंग करेगा कि जी हुर को वही नमाज जन्नत में ले गई, वही नमाज हुर को जन्नत में ले गई। मैं बिन पढ़ाए हुर को मैदान भेज रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जन्नत नमाज का नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन का। ये पीछे वालों जन्नत हर नबी का आखिरी बंदे तक आप सलामत रहे, मालिक आपकी जिंदगी करे, आखिरी बंदे तक पूरी कुव्वत से।
نمازوں کی محتاج نہیں. میرے سید کا جملہ ہے, دوہرا کے جاؤں. پیغمبر کے زمانے میں ایک بندہ تھا, تاریخ نے جس کا نام اخی لکھا ہے. پیغمبر کو بھائی کہتا تھا. مدینے میں آیا زیارت کے لیے, پتہ چلا پیغمبر میدان میں چلے گئے ہیں جنگ کے لیے. وہیں سے گھوڑا موڑا میدان آیا, رسول کو ملا نہیں. جاتے ہوئے دشمنوں پہ وار شروع کیے کہ بھائی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, مسلمان نہیں, خود مت تھا, پیغمبر سے محبت تھی, جنگ شروع کی. اب انہوں نے پیچھے پلٹ کے اس پہ حملہ کیا, یہ قتل ہو گیا. ہوا ہے قتل محبت رسول میں. توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ اور ہو یا نہیں؟ یعنی خود مت تھا, مسلمان نہیں, کلمہ نہیں پڑھتا تھا. مجھے بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ جنت ان کی محبت کا نام ہے. اور بابا ان کے نوکر ہیں جو ٹوے ٹوکری زمین پہ بیٹھ کے جنت بیچ رہے ہیں. مالک تو مالکوں کی بات ہے. چلو کوشش کر لو, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کہاں تک تم میرا ساتھ دیتے ہو. میں پڑھا ہوں, فقہ اپنی مجھے یاد ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جی کنویں میں کتا مر جائے, بندہ مر جائے. آپ کی باتیں سنی ہوئی ہیں, اشارہ کروں گا, دعا آپ نے فرمانی ہے. میں چلتے چلتے ایک کالے رنگ کا مولوی تھا, اتنی بڑی اس کی گردن تھی, رنگ کا اتنا بسرا کہ کیا بتاؤں. اس کے پاس چلا گیا. علامہ صاحب دین کے محافظ ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, ایک مسئلہ درپیش ہے, مہربانی فرمائیں. میرے کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے, بندہ گر کے مر گیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا, اشارے سمجھنے والا مجمع ہے, یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ سمجھے نہیں ہیں, اشارے سمجھنے والے ہیں, وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے, بریک ذہن تشریف فرما ہے. اس نے کہا جس کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے اس کنویں سے 70 ڈول پانی کے کھینچ, جس کنویں میں بندہ گر کے مر گیا ہے اس سے پانی سارا نکال, پھر تیرا کنواں پاک ہوگا. میں کہتا ہوں چلو پر پانی لے کے بندے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے, علی کی برابری کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں مرتے مرتے تو کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, زندگی میں تو علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جو ہے نا نہیں, یہ ہاتھ چھوڑنا میرا بھائی, یہ ہاتھ چھوڑنا مہربانی کر رہا ہے. ساری نوکری کرو, دعا مانگ رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں ممبر پہ کھڑا ہو کے, پاک ممبر کے سامنے, کہ مالک جو محبت اہل بیت میں ہاتھ بلند ہوتا ہے وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. جو زبان ذکر علی میں اٹھتی ہے وہ زبان کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. محبت علی میں اگر ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو پھر اٹھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں جنت کا معیار سنی شیعہ نہیں, محبت حسین اور ماتم شبیر ہے. یہ دونوں چیزیں لے جاؤ. کس فرشتے کی مجال ہے کہ تمہارا راستہ روکے؟ کہا کہ جس کنویں میں کتا مرا ہے 70 ڈول نکال, جس میں بندہ مرا ہے سارا پانی کھینچ. میں آیا, گرمی کا موسم تھا, گرمی کے موسم میں نے 70 ڈول پانی کے کھینچے. توجہ ہے, 70 ڈول پانی کے کھینچے, کنویں پہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. وہ مولانا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا, فتوے باز مولوی میرے پاس سے گزرا. میں بھاگتا بھاگتا گیا. میں نے کہا مولوی صاحب گرمی کا موسم ہے, میرے کنویں کا پانی میٹھا ہے, ٹھنڈا ہے, آپ تشریف لائیں. بولے گا وہی جس کا بولنا میرے علی بادشاہ کو پسند ہے. ہر زبان ذکر علی میں بول نہیں سکتی کہ وہ زبان جو چوک میں بولے, چوراہے پہ بولے, ذکر علی میں نہ بولے, اس زبان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کہ میں اس کے پاس گیا, میں نے ادب سے کہا کہ میرے کنویں کا پانی ٹھنڈا ہے, میٹھا ہے. بھائی جنا ہاتھ چھوڑنا ذرا کہ کنویں پہ آئے پانی پیے. وہ میری مان کے قریب آ گیا. جیسے ہی آیا میں نے ڈول کنویں میں ڈالا,
बाहर खींच के पानी को प्याले में डाला, प्याला पकड़ के मौलवी के सामने किया। मौलवी की जैसे ही नजर पड़ी यूं हाथ कांपने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा इस प्याले में क्या है? मैंने कहा जी बाल हैं। जी किसके? मैंने कहा कुत्ते के। उन्होंने कहा तूने कुएं से कुत्ता नहीं निकाला? तूने कुएं से कुत्ता नहीं निकाला? मैंने कहा आपने कहा था कि जी 70 डोल खींचने हैं, मैंने 70 डोल खींचे हैं तेरे कहने पे। उन्होंने कहा कि कुआं अंदर है, कुएं में कुत्ता अंदर है। जब तक तू कुएं से कुत्ता नहीं निकालेगा न तेरा कुआं पाक होगा, न पीने के काबिल होगा, कुएं के अंदर कुत्ता है, कुएं के अंदर कुत्ता है। जब तक कुएं से तू कुत्ता बाहर नहीं निकालेगा न तेरा कुआं पीने के काबिल होगा, न तहारत के काबिल होगा, न गुस्ल के काबिल होगा। जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकालेगा कुआं पाक नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सुन्नी शिया दोस्तों, बेशक नमाजें पढ़ते पढ़ते मर जाओ, रोजे रख के बेशक मर जाओ, तवाफ करते करते मर जाओ, जब तक दिल वाले कुएं से भूख से अली का कुत्ता नहीं निकाल। सारे आखिरी बंदे तक, आखिरी हलाली पीछे तक। छोड़ दो। मेरी दुआ है कि इसी तरह हम जमा हो, पाक पैगंबर के हकीकी वारिस का नज़ूल हो, पैगंबर के लश्कर में इसी तरह खुशी से शामिल हो। दुआएं भी मांगा करो। जन्नत सुन्नी शिया मेयार नहीं, मेयार ही कुछ और है। कहते हैं जी, बात एक जहन में आ रही है, छोड़ना चाह रहा था लेकिन बार बार दिल कहता है कि नहीं, छोड़ के नहीं जानी, इसलिए रुक रहा हूं कि इसको छोड़ रहा था कि चलो आगे सफर करता हूं। बार बार रुक रही है कि नहीं मुर्तजा अली इनको बता के जा, इनको पता चले कि नमक हलाली किसको कहते हैं, कि अल्लाह ने आसमानों का मालिक नबी को बनाया है, अल्लाह ने आसमानों का मालिक नबी को बनाया है, जमीनों का मालिक मेरे मौला अली को बनाया है। आसमानों का मालिक है नबी, जमीन का मालिक है मेरा बादशाह अली। मैंने बारगाहे तौहीद में सजदा करके कहा कि मेरे अल्लाह तो जमीनों का मालिक नबी को बना देता, आसमानों का मालिक अली को बना देता। खालिक की आवाज़ आई मैं खालिक हो, तो मौलवी बन के सोच रहा है कि मैंने जमीनों का मालिक अली को क्यों बनाया है। इसलिए बनाया है कि सब कुछ होता है जमीन से, कि जमीन का मालिक है अली, जमीन में ही तेरा चलना है, जमीन ही में तेरा गंदम है, जमीन में तेरी गजा है, जमीन में तेरा सोना है, जमीन में तेरा उठना है, जमीन में तेरी जिंदगी है, जमीन में तेरा नमक है। मैं नमक निकलता है जमीन से, गंदम उगती है जमीन से। अल्लाह ने कहा मैंने इसीलिए अली को जमीन का मालिक बनाया है कि अली है जमीनों का मालिक, कि जमीनों से निकलता है नमक, कि जो बंदा अली का खाए और अली का ना खाए, ताकि पता चल जाए कि उससे बड़ा नमक हराम ही कोई नहीं है। और है ये नहीं, करीब आके नतीजा देने लगा हूं। मैं कह रहा था कि 2 दिन के बाद फजाइल शुरू करूंगा, लेकिन खुदा की कसम
محسوس نہیں کر رہا کہ میرا قبضے کا کون ہے اور دوسرا کون ہے. ابھی سوچ رہا ہوں یہ دعا ہے میرے